जय जगन्नाथ सांग मैंने आज आम राजा आउ तार सांग मैंने सब आउ गोटे एक्टिंग करने को जाऊँ देखिए चलतु केमती कौन एक्टिंग कर चलतु देखिए। बुझिलु सांग गोटे दिन मद न पीले ए मुंडटा जाए 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 रे। अरे मो देहटा खाली सिरसिर हो जाए पा ते तो टोटल देखा ही जाए ए जा कह पीवाटा जमी गला। हां हां भाई एक नंबर मद सांग तू एक कथा कहलु मु मद पी सारा पर मुझे लागे गजपति ए केते गपुच माल मार आउ दरकार हो आउरी आसीबो केते गपुच माल आसीबो आउरी निशा कोन हेलाई हां पियो 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 सांग गोटे कथा कह धनियाई आम धनियाई केबे हमको निराश करिछि केबे हम निराश करछि जेते बेले जहा दरकार बाकाडी हुस्की रम देइछि ना नाही देइछि राती 12 पिया को इच्छा भी धनई आसी ठियाइछि ना नाही संक्रांति रे पिया को इच्छा ले धनई आसी ठियाइछि नाही आम पाखा जते पैसा न थाए से केबे हमको मागिछि टंकाटे मागिछि केबे मागिछि आम धनियाई भला के हबो कहलु सांग आम धन्य बेले लोक कौन ए गाँव में मिलबे ना ना आमर जेते बेले मद दरकार है धन्य आम सांगे अच्छे धन्य तू जमा व्यस्त हबुन तोर जहाँ सुविधा असुविधा हो आम मैंने रहीचु आ धनियाई तू जमा भी टेंशन नबुनी तू जो 4-5 दिन बाहर रहूचु तो परिवार दायित्व आमर तू जमा भी टेंशन नबुनी ठीक है। अबे सांग अबे माल सरी गला निशा होने अबे सरी नहीं अबे धन्य ही अच्छी माने किसी टेंशन नहीं चला चला केते पियो चलो आज लोक हस लोक हस बाकी अच्छी अरे आज मदर तू मोला कौन है सांग अबे धन्य कौन है धन्य 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 अबे धन्य कौन है सांग अबे चलो चलो मेडिकल ले चलो 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 मेडिकल He is no more. धोड़ाई ए धोड़ाई धोड़ाई अबे धोड़ाई तू कांदू एई दुखरे तां घरे 4 दिन ला चुली जळुन भाउजो कांदी कांदी आ चेता फेरुन रे अरे सांगो ता दीप 4 दिन ला किछ न खाई तांको चेता फेरुन ताको मेडिकल नै जाइचंती रे केते भलो परिवार पूरा छिन्न बिछन हो गला रे कहनतली ए हम सांग बाबू आसी पहुंच गेला देख पुणी हमर आरंभ हबो कि हमर सब चलतिला सेमती चलियो। हां हां धोड़ाई आउ धन्य स्त्री देह बहुत सीरियस चलना जीवा समस्त देखिया को ए चलो चलो जीवा चलो काई तू टेंशन नोज गोल बाबू पई आज पट्टीला जम्मी गला रे सांग ए जाओ रे मो परिवार टे बचाओ जाओ मो स्त्री मो छुआ टे बचाओ तुम पाई कौन न करछि केते मद पेइछि तुमको के मो पिला छुआ जाई बचा रे कौन एठी बसी मद कुछ ए शरत जा रे मो स्त्री बचा मरी जीव रे जा कौन एठी बसी मद कुछ तो पाई कौन न करछे जा रे मो पिला छुआ मो स्त्री बचा टिके जा अरे हेमंत जा रे मो स्त्री पिला छुआ बंचा मो परिवार बंचा रे
କଣ କରିଛି ତୋ ପାଇଁ କେତେ ମଦ ପେଇଛି ତତେ ରେ ଯା ବଞ୍ଚା ଟିକେ ଯା ରେ ଦୋଳିଆ ଯା ରେ ତୁ ତ ମୁଁ ଭାଇ ଭଳିଆ ଦେଖିଛି ରେ ତୋ ପାଇଁ କଣ କରିଛି କେତେ ମଦ ପେଇଛି ତତେ ଯା ମୋ ପରିବାରରୁ ବଞ୍ଚା ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲା ଛୁଆ ଟିକେ ବଞ୍ଚା ରେ ଯା ଯାଅ ରେ ମୋ ଡାକରା ଆସିଗଲା ମୁଁ ଯାଉଛି ଯାଅ ମୋ ପରିବାରକୁ ଟିକେ ବଞ୍ଚାଅ ଯାଅ ଜଲ୍ଦି ଯାଅ ମୋ ଡାକରା ଆସିଗଲା ମୁଁ ଯାଉଛି ଯାଅ ମୋ ପରିବାର ଟିକେ ବଞ୍ଚାଅ ଯାଅ ଏବେ ଦୋଳିଆ ତମେ ଏଠି ସବୁ ବସି ମଦ ପିଉଛ ଜାଣିଲଣି ଧନିଆ ସ୍ତ୍ରୀଟା ଚାଲିଗଲା ରେ ବିଷ ଖାଇଦେଲା ରେ ମୁଁ ଯାଉଛି ତମେ ଯେ ଯିବ ଯଦି ଆସ ମୁଁ ଯାଉଛି ହେଲା ଆସ ଆସ ଆରେ ସାଙ୍ଗ ଦେଖ ଧନିଆର ପରିବାର କଣ ଅବସ୍ଥା ହେଇଗଲା ପୁରା ତା ପରିବାର ଛାଡଖାର ହେଇଗଲା ରେ ଏ ସବୁ ଆମରି ପାଇଁ ହେଇଛି ଦେଖିଲି ସାଙ୍ଗ କଣ ହେଲା ରେ ଧନିଆର ପରିବାରଟା ପୁରା ଛାଡଖାର ହେଇଗଲା ରେ ଜମା ମଦ ପିଇନଥାନ୍ତା ଆମେ ତାକୁ ମଦ କଲୁ କେବଳ ଆମରି ପାଇଁ ସେ ମଦ ପିଇଲା ଆଜି ଯଦି ସେଇ ପଇସା ଥାନ୍ତା ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଭଲ ହେଇ ମେଡିକାଲ ଫେରିଥାନ୍ତା ରେ ଆଉ ଆମ ଧନିଆ ଭାଇଟା ବି ମନ ଥାନ୍ତା ରେ କେତେ ପଇସା ଆମ ପଛରେ ବର୍ବାଦ କରିଛି କହିଲୁ ସବୁ ଏଇ ମଦ ପାଇଁ ହେଲା ଆଜିଠାରୁ କେହି ବି ଆମେ ମଦ ପିଇବାନି ଆଜିଠାରୁ ଏଇ ମଦ କେହି ପିଇବାନି ଧନିଆ ବେଳେ କେତେ ପରିବାର ଏଇ ମଦ ପାଇଁ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ରେ ମତେ କଥା ଦିଅ ଆଜିଠାରୁ ଆମେ କେହି ମଦ ପିଇବାନି ନା ସାଙ୍ଗ ଆଉ ଯିଏ ମଦ ପିଇବ ତାର ଆମେ ବିରୋଧ କରିବା ହଁ ସାଙ୍ଗ ଆମ ଘରେ କେତେ ଯେ ମଦୁଆ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବୁଲି ବୁଲି ସଚେତନ କରିବା ମଦ ନ ପିଇବା ଏଇ ପାଇଁ ମଦ ପାଇଁ କେତେ ପରିବାର ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି କେତେ ପିଲା ଛୁଆ ଉଜୁଡି ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଏଇ ମଦ ପାଇଁ କେତେ ଝିଅ ବୋହୁ ବିଧବା ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ତେଣୁକରି ଆମର ବିନୀତ ଅନୁରୋଧ ଏଇ ଭିଡିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇଦେଲୁ ଯେ ମଦ ପିଇଲେ କି ପ୍ରକାର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୁଏ କେମିତି ଗୋଟେ ପରିବାର ଉଜୁଡି ଯାଏ ତ ଆପଣଙ୍କ ଘର ପାଖରେ ଯଦି କିଏ ମଦ ପିଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଯଦି ଆପଣ ବି ମଦ ପିଉଛନ୍ତି ଦୟାକରି ମଦ ଛାଡି ଦିଅନ୍ତୁ ଘର ପାଖରେ ଯିଏ ପିଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଦୟାକରି ମଦ ପିଇଲେ କି ପ୍ରକାର କ୍ଷତି ହୁଏ ତାକୁ ଏ ବିଷୟରେ ସଚେତନ ବି କରାନ୍ତୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।